Earthquake drill gipaygayon sa City Hall sa Cagayan de Oro City. Sayro na to kung pasado ba sila. Pinaagi ni Clyde Macascas. Clyde! Real kani ang pinakaunang earthquake drill nga gihimo sa City Hall sulod sa kasamtangang administrasyon. Sa paglanog-lanog sa alarm sa City Hall sa Cagayan de Oro City, dungan nga nang gawas gikan sa ilang tagsa-tagsang opisina ang kapin 4,000 ka mga empleyado sa City Hall nga naka-cover ang ulo, isip kabahin sa gipahigayong earthquake drill. Gihimong evacuation area sa mga empleyado ang mini park sa City Hall. Ingon man ang dalan sa atubangan niini, hinungdan nga gisirado usa kini sa mga motorista. May mga nagsilbing casualty sa maong drill. Diin nasukod ang kahanas sa mga personahe sa urban search and rescue ug ubang emergency responders sa pagresponde sa emerhensiya. Pag-equip sa mga pag-capacitate sa atong mga rescuers, responders ini, natay gamit and then train ta sa collapse structure. Kita og ang 911 Davao, mura na ay mga equipments para sa collapse structure. Kaniya pinakaunang earthquake drill nga gihimo sa City Hall sulod sa kasamtangang administrasyon. Sukad sa pila ka panahon, pila ka tuig, murag ang last na nakahimuan is during pa sa panahon ni Mayor Magtahas. So atong nakita manggod nga kita mismo sa atong opisina gapahigayon og mga earthquake drill evaluation as evaluators ito sa mga sa uban different offices, malls sanan. But dinhi sa ato wala pa, so mutoy dako ang challenge nga before mag-end ang tuig amo jud siyang mahimo. Uyo ng empleyadong si Maricel sa maong drill apan duna kuno siya nabantayan sa iyang mga kaubang trabahante. Mura wala ang gihapon na kuan kay nang masilong man sa landong. Nay gamayng kuan sa pag-execute during sa evacuation and then sa kuan, but kung as first time lugar nga imong i-rate, dili ko kaingon nga kuan siya kanang murag first time o murag taod-taod pa murag akong makuan sa atong mga empleyado sa City Hall nga murag naanyo sila idea unsay buhaton during earthquake. Andam kuno ang USAR sa unsa mang assessment nga ihatag kanila sa COD o BFP ug lauman kuno nga ipatuman nila kini alang nasab sa kaayuhan sa mga empleyado. Human sa drill ni balik rasab sa tagsasagsang opisina ang mga empleyado ung nagpadayon sa ilang trabaho. Real? Clyde, sayod kita, dugay na kinigimando sa DILG. Labaw na sa OCD nga, anong karon pa man natigayon kining ilang earthquake drill nga dugay naman tani na gimando sa lokal nga panggamanan. Lagi real no sumala sab sa atong nahinabi kagaina gikan na sab sa USAR kani ang unang hagit nga gihimo ni City Mayor Oscar Moreno ngadto kanila nga kinahanglan bago pa man mahuman ang tuig makapahigayon na sila og earthquake drill ug mao kadto kagaina ila gayud kining napatuman. Real? Clyde, ang isa ka empleyado nakasaway sa iyang mga kaubanan, ikaw mismo dito nakakita nga medyo nay kakulangan. Unsa po'y grado nga gihatag, pasado ba o bagsak? Sa atong impormasyon nga nakuha gikan mismo sa OCD, wala sila naghatag og ratings ngadto sa gipahigayong earthquake drill. Sanglit, sumala pa nila daghan pa daw kinahanglan nga i-improve sa USAR. Hinuon, andam sab hinuon ang USAR nga mopatuman sa unsa man nga gihatag nga kung i-follow nila ang improvement nga buot ipatuman sa OCD. Real? Pero ikaw, Clyde, mismo nakita nimo, sincero ba ang mga empleyado sa City Hall? Kaya ang uban nagkatawa, tama tong isa, nagpalandong yun ang uban. Dunay uban real no nga kahanas na or kamaog sila kung unsa ang buhaton apan lagi ang uban daw wala lay nahitabo kay gani ang ilang gihuna-huna drill lang kini apan ato silang ipahimangnuan nga maski drill lang kini kinahanglan gayud nila tumanon og tun-an kung unsa ang angay buhaton panahon na sa emerhensiya sama na sab sa linog. Real? Sakto ka, Clyde, dapat seryoso ta sa mga yaning butang kay sama sa panultihon ba nga kanus ka magtuon og langoy kung malumos na baka. Okay, daghang salamat, Clyde Macascas.